کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے سلوسنیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبر بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر، سارے نہیں، کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز، سب نہیں، کئی اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اب سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کا حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا، کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے، پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں، آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتا پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو، جدھر اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے. کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم. Mr. Prime Minister. جی ہارون، السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی. All right. Prime Minister, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much دو issues ہیں. ایک تو cricket اور PI. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically that 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service.
So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland, regardless of all the other airlines in the industry? मैं जितनी तकलीफ से आप PIA की बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ समझता हूं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में PIA को एक दुनिया की टॉप एयरलाइंस से शुरू हुई, जिसने सऊदीया की एयरलाइन बनाई, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइंस बनाई, बड़ी बड़ी एयरलाइंस है दुनिया की, और हमने फिर इसको नीचे आते देखा। देखिए प्रॉब्लम PIA का क्या हुआ। PIA के अंदर PIA को इस्तेमाल किया गया, जो हर गवर्नमेंट इदारों को तबाह किया गया, कि सियासी तौर पे भर्तियां करके इन इदारों को उतना बड़ा कर दिया गया कि वो इतना उसका आपके पास पैसा ही नहीं बचता। जब आप तनख्वाहें दे देते हैं तो उसके बाद उसके पास पैसा नहीं बचता। दूसरी चीज करप्शन। सारे इदारे अगर तबाह हुए वो करप्शन की वजह से हुए, और उसकी वजह से आज PIA का जरा मसला आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर 400 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। जो टोटल कर्जा PIA पे है वो 400 अरब रुपया है। अब इसके ऊपर सूद देना पड़ता है, इसके ऊपर पैकेजेस देने पड़ते हैं इसको सस्टेन करने के लिए। लेकिन ये जो बोझ पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, और इसके ऊपर जो वो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इसके लिए अच्छे जहाज लें, नए जहाज लें। जिस तरह एयरलाइंस को तो नए जहाज चाहिए, आप जो बड़े अच्छे अच्छे जहाज जिनकी फ्यूल कम है, जिनका कॉस्ट चलाने का कम है, लेकिन हमारे पास वो उस तरह के फंड्स नहीं है, और क्योंकि इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह का करम था कि ये कोरोना से पहले वो ठीक तरफ जा रहा था, ऑपरेटिंग लॉस भी कम कर दिया था। अगर कर्जे ना किस्तें ना देनी पड़े तो वो बैलेंस भी कर रहे थे। ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोरोना से आप सारे जानते हैं सारी दुनिया में एयरलाइंस अब प्रॉब्लम्स में चली गई हैं कोरोना के बाद। अब मेरी कोशिश पूरी ये है कि PIA को एक प्रोफेशनल एयरलाइन बनाया जाए, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना, और वो हम कर रहे हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा मसला ये है कि इसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। दूसरा, हमारे पास जो इसके अंदर इसके अंदर जो जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हैं, वो अगर आप रेशियो देखें एयरक्राफ्ट टू लोग, वो बहुत ज्यादा है। तो इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा इसके ऊपर भी प्लान करेंगे ये कर्जा हमने कैसे उतारना है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कर्जा उतारते रहे तो ये एयरलाइन तो है वायबल, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छे हैं। बैरून 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो सारे PIA पे ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त सिर्फ मसला इतना बड़ा कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, जो कि हर इदारे में मसला बना हुआ है। हमारे कर्जे, स्टील मिल, उसके ऊपर कोई 300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, और पावर सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट चढ़ी हुई है। तो हमारा मसला सिर्फ ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए।